बोडो भाषा को भारत सरकार ने फिर से नेगलेक्ट किया है। सीटेट एग्ज़ाम में लगभग 20 भाषाओं से आयोजित की जाएगी, लेकिन इसमें शामिल नहीं है बोडो भाषा। जिस भाषा ने भारतीय संविधान की 8 शेड्यूल में स्थान मिल गया है, लेकिन इस भाषा को आज भारत के बीजेपी गवर्नमेंट ने नेगलेक्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप बोडो भाषा को सीटेट एग्ज़ाम में शामिल कीजिए। और मैं पूरे भारत को ये बताना चाहता हूँ कि प्रकाश जावड़ेकर एक भाषा विरोध मंत्री है, बोडो विरोध एक मंत्री है। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास जो डायलॉग है उसको आप लोग छोड़ दो, क्योंकि एक भाषा को आप लोगों ने जिस तरह से नेगलेक्ट किया है ये अच्छा काम नहीं है। देश की हर भाषा को आप लोग सम्मान कीजिए, इसके साथ बोडो भाषा को भी अच्छे तरह से सम्मान कीजिए। असम में सेपरेटली बोडो मीडियम स्कूल है। आप लोग ये जानना जरूरी है कि भारत में 20 से 30 लाख बोडो भाषा बोलने वाले आदमी हैं। आप लोग अच्छी तरह से एक बार सोचिए, एक बार सोच के आप लोग हमारी जो बोडो भाषा है इसको सीटेट एग्ज़ाम में आप लोग शामिल कीजिए। यह हल অসম চৰকাৰৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি যেন এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰে যে বড়ো ভাষাক সিটেট পৰীক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। আপুনি এজন অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী যদি হয়, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপুনি যদি অসমৰ এজন ভাল শিক্ষামন্ত্ৰী হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বড়ো ভাষাক এই সিটেট পৰীক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আপুনি যেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত অনুৰোধ কৰিব। যি সময়লৈকে অসমত ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে মন্ত্ৰী হৈ থাকিব, কংগ্ৰেছতে হওক বা বিজেপিতে হওক, তেতিয়ালৈকে আমাৰ বড়োসকলৰ কোনো উন্নতি নহ'ব। বড়ো মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকত কোনো এটা ভাল ফলাফল নাপাব। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে যেতিয়া নেকি শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছিলে সেই সময়ৰ পৰা আজিলৈকে বহু বড়ো মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকত টিচাৰ্ছ নাইকিয়া হৈ গ'ল। বড়োসকলৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ এক্সট্ৰা টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিলে। সেইকাৰণে মই সকলো অসমবাসীক আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবিলাকক এইটো কথা জানি থ'বলৈ মই বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া নেকি অসমত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে মন্ত্ৰী হৈ থাকিব যিকোনো চৰকাৰত, সেই সময়লৈকে আমাৰ বড়োসকলৰ কোনো উন্নতি নহ'ব। সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যেন সকলোৱে যেন বড়ো মাধ্যমৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰে।